Dakti result reward recruitment Khlaijaknani Sanmungo Sangrong Salo Haino Hai TRBT chairman ni thani Deputation Yapharkha STGT amjokmungo achuknai Tiprasa candidate rok angya hanke baskang ni salo kotor chobao ongkhornani damrok mungikha STGT ni Tiprasa candidate rok exam paimani talchuku zorani yakulobo saklaijagyaku STGT amjokmungni result abono teiwai kobangma zorano TRBT ni naikol ojamarok bai malaimani yakulobo koriborok ni thani mungsa firokmu 230 achuk thaini bisingo ST seat tongo 172 chakri manani khatungmao kobangma rengserengnai sikla sikle rokno laithangni 2022 biswa amjokmungo achukmani phiaba amjokmung paimani talchuku laithangka rejaklia tabukbo amjokmungni result aboni bagai dakti result reward recruitment Khlaijaknani Sanmungo Sangrong Salo Haino Hai TRBT chairman ni thani Deputation Yapharkha STGT amjokmungo achukne Tiprasa candidate rok angya hankai baskang ni salo kotor choba ongkhornani damrok mungikha STGT ni Tiprasa candidate rok 2022 jeni STGT exam mani tabu chorati chung kuno result rok hano maya ko ngai to chung to asuk masung thangka chung tabu ngai dinor main reason ngai chung result joto সম্ভব জন্য তো ডাক্তি নবর রেজাল্ট দিনাং chung amur chung naimata ngai tabu chorati chung result ni khongke chung saimano jeni sarkar কোনো কিছু নাই তখনা চিনিবা বিনো কাম খাইনানি হই जों आसा खायो बरंनो चिनिबा गे काहाम नंनाय हने अबो हैदिनो जोंता बुहा रेजाल्ट रबो दाक्ति न माननानि दिनगे बरक जनो दाक्ति मान रिनां थुं अमोता जों सरकारनि हयते जों सानमानि ओइबा सले कमा चिन एग्जाम दिमानि हयते लास्ट सेप्टेम्बर मासनि 11 तारिखआव जोंनि एग्जाम हो एके अमो माइनासनि 9 मान्थ हाइम रकम खाता आगेराव मदो माला खवाइसा सब Agirogo agini ex minister be malija ke chon tiar bitor ko agi phaisa ke ta uchini kaisano request chini sarkar ni thani chini CM no dakti no chini oje problem solve phaiye jono dakti recruitment khaina bagai new khainang thung amunu sung request khayo chini CM san no खरबसक backlog to backlog to onek kubangma tongo ni khnao gang exactly amono semen su gya busu tong to bujini backlog post tongo inke amono je chini je reservation follow khaine ate rok phaimani bo chini ST ro ni seat backlog post no kubangma tong mane bagai jung seat ro ki seat ko ta ko mitho plus phaimangkai sarkar jodi ro ma khangkai seat kisa increase khai jono talang thong to bo result dakti jono rinang thong नोंखाबो जे 2022 सालो जे चिनि STGT परिखांमानि तामसा जरा चुंखुनु रिजाल्ट मानियाखौ आबोनि तै चुं जे दिनि गभर्नमेन्ट रिक्वेस्ट खायो जाते अति सत्तर रिजाल्ट रवि चुनो रिक्वेस्ट खायो ओके तै जदि से अम चुं हायके अनेक जन बिएड खायनान बागै राबार फालजाक अनेक जन जागा फालै बिएड खायजाक सार्टिफिकेट मानजाक जदि से चुंगमो हायके परीक्षा रवि जदि से चुं जॉब मान यांके चुं बियां थाने आबो चिनि जे सर्टिफिकेट रो तुइ खिबिरिखे जावनो आं जे वान सुमानता तुं वाइसि कयबार लाइ सनाय करो वाइसा TRBT वाइसा मिनिस्टारनि थाने चुं कयबार थांनायबा ताबु जे आं रिक्वेस्ट खायो जे गभर्नमेन्ट अर्थात राज्य सरकारनो अति सत्तर रिजाल्ट रु चुनो निउ खायनान कय मासंगा एग्जाम मन दाखय ताबु सा जरा 8 मान 9 मान ओइ तो खा चुंकुनो रिजाल्ट मानन ताबु खनो ini kan ada malah tini male tini TRBT chairman be male kha habo borok sabo department saimane chukunu saime ani sao department be male sao department be male nanu chone appointment naran bagai try kai kha chungmaya on bagai ang government request khayo oti 70 result ri chono niu khainan bagai oh bai koi bar phaija kha deputation noro omo bai chai la kori chung 2 3 jar 5 bar 6 bar ai haino phayo sabta bai saro phayo hikno CM bai mara mala khoi shunu ti CM bai mala ya ko CM no onek try khajo chung male nani appointment nana bagai onek bar application dekhai kono kono response maya so amon bagai ang media through to no sanai government অর্থাৎ রাজ্য সরকার no যাতে অমত চিন বাগৈ কাম ওয়ানসং নাই হিনে রাজা খরাগুলি নিসিমি কৃষ্ণানি ককথুম চিনি খরাং প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু
আরে প্রণাম টোনামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না।